Ramadan di Jerman atau di Indonesia, Bule? Tentu saja di Indonesia. Ngapain aku Ramadan di Indonesia? Jerman? Di Indonesia kan ada war takjil War di takjil. mana-mana. Terus kamu bangun sahur, semuanya rame, iftar bareng, ketemu buat iftar gitu kan. Wah, seru. Ngapain di Jerman? Woi, seru. Hai, selamat datang dan kembali di channel Foxtel. Hari ini kita akan ceritakan bagaimana pengalaman turis barat yang pertama kali datang ke Indonesia saat Ramadan dan langsung terkejut melihat suasana yang begitu hidup. Awalnya dia mengira Ramadan hanya soal menahan lapar dan haus. Aktivitas melambat, kota jadi sepi, orang-orang lebih banyak diam. Itu bayangan yang ada di pikirannya. Tapi begitu matahari mulai tenggelam, suasana justru berubah total. Jalanan ramai, masjid penuh cahaya, anak-anak berlarian membawa takjil, dan orang-orang saling tersenyum meski sudah seharian berpuasa. Disitulah dia sadar, Ramadan di Indonesia bukan sekedar ibadah pribadi, tapi perayaan kebersamaan yang terasa di setiap sudut. Valentine's Day. Spesialnya Ramadan kan? Astagfirullah, aku menunggu Astagfirullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hello, my dear friends. Marhaban ya Ramadan. Today is the first day of Ramadan in Indonesia. Ramadan is the holiest month in Muslim and also the most special time here. During Ramadan, Special time. Muslim friends fast from dawn to sunset. They don't eat or drink anything during the daytime, not even water. It's not just about fasting, also about self-discipline, patience, Betul. and kindness. And here is the most interesting fact about Indonesia. The government officially announces the start date of Ramadan on the first day, which means no one knows the exact start time of Ramadan in advance because it's based on moon sighting, not Anak just a bulan. fixed calendar. This makes Ramadan feel so exciting and full of surprise. I'm so lucky to experience this unique culture in Jakarta. If you want to know more local cultures, just follow me. Okay, that's all. Thank you for your time. See you. Ini kayaknya orang Jepang. Orang Jepang. Asia, we are back. We are so back. But I'm not going to Thailand this time. I am going somewhere else. You see me hold one of these? You know exactly where I am. I'm so excited to be going to Lombok, Indonesia. Indonesia, obviously, to those who know, is a Muslim majority country, and I will be spending a bit of Ramadan over there. I feel like Southeast Asia is so slept on because as soon as you start going to these countries, you kind of never want to stop. There's something about it in the air. I can't explain it, to be honest. But we have Nggak to bisa come back. We have dijelasin, to make katanya. another stop. So yeah, I'm excited to be going to Lombok and discover the island. Berpuasa and di also Lombok katanya. observe Ramadan in a Muslim island. It's gonna be a new one. Ramadan di Jerman atau di Indonesia, Bule? Tentu saja di Indonesia. Ngapain aku Ramadan Harusnya di Indonesia. Jerman? Di Indonesia kan ada war takjil War di takjil. mana-mana. Terus kamu bangun sahur, semuanya rame, iftar bareng, ketemu buat iftar gitu kan. Wah, seru. Ngapain di Jerman? Woi, seru. Ini udah tahun ke 3 aku puasa di Indonesia. Aku ikut juga puasa dan ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya lancar. Aku suka banget Alhamdulillah. rayain Ramadan di Indonesia. Dan waktu Ramadan di Indonesia tuh adalah waktu yang paling seru, paling damai, paling keren, paling bagus menurut aku ya. Jadi ya nggak mungkin aku di Jerman, guys. Dulu di Jerman juga aku nggak pernah puasa. Aku nggak tertarik tentang Islam. Tapi sejak aku pindah ke Indonesia, aku jadi tertarik dan aku juga ikut puasa. Coba komen siapa juga ikut puasa. Karena satu hal yang paling bikin Alhamdulillah. turis ini kaget adalah
bagaimana masjid benar-benar hidup setiap malam. Di Di Madinah. tempat seperti Masjid Istiqlal, ribuan jamaah datang untuk sholat tarawih. Bukan cuma orang dewasa, tapi juga remaja dan anak-anak. Menurut data Kementerian Agama, Indonesia memiliki lebih dari 800.000 masjid dan musala. Masya Allah. Dan saat banyak Ramadan, betul. hampir semuanya aktif dengan kegiatan ibadah dan sosial. Bagi turis yang datang dari negara yang kehidupan malamnya identik dengan bar atau klub, melihat ribuan orang memenuhi masjid dengan tenang dan khusyuk adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Dia bilang, suasananya bukan terasa berat, tapi justru hangat dan penuh energi. Energi religi gitu kan. Religi. Setelah 14 jam berpuasa, masanya untuk buka. Masya Allah. Pertama kali bulan Alhamdulillah. di Indonesia saat Ramadan. What are you doing? I'm hiding. Joey. Dude, you don't have to hide while you eat during Ramadan in Indonesia. This isn't Afghanistan. I mean, they appreciate a little bit of modesty, but you don't have to hide. I'm not hiding because of Ramadan. You are acting really weird. No, here it comes. What? What are you talking about? Oh, lari, cabut. I just prayed Tarawih in Indonesia for the very first time, and it was the Tarawih. most uniquely amazing experience ever. So I'm at the most famous mosque in Indonesia. It's in Lombok, the Islamic Center. And when I go pray Jummah Lombok. there, it's packed, right? It's like 80% full. And I was guessing, how many people will be here for Tarawih? It's like 10 p.m. I don't think there's going to be that many people. The mosque was more than full. Allahu Akbar. That's what I love. This is why Allahu Islam is on the Akbar, top. mashallah. I'm telling you, kids, elderly, everyone, families, every type of person was there. The entire mosque was full, and it was huge. There was more people at Tarawih than Jummah. Muslims, that's what I'm talking about. Alhamdulillah. Represent. Profesor. Bule work takjil disuruh nyobain makanan padahal si bule lagi puasa. Apa itu? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Apa itu? Bisa. Masak sendiri ya? Mau coklat apa keju? Coba free. Belum dapat waktu kita puasa ya. Oke. Oh, Selamat puasa. siang, guys. Jadi, Alhamdulillah. bukan siang, sekarang sore ya. Jam 5.30 Sore. menit. Aku mau belanja Takjil. apa? Takjil. Tajil. Aku mau tajil. Tajil itu belanja sebelum buka puasa hari kedua. Ayo, lihat apa mereka dijual. Apa mereka dijual? Ya, harus ambil cash dulu, ya. Dubai coklat. Mau coba? Beli satu aja tapi ya. Oke. Permisinya berapa? Satu? 25. Kamu juga ikut puasa? Hah? Bukan muslim? Oh, Oke. bukan Siapa muslim. masak ini semua? Di mana masak itu semua? Di rumah. Di Bali ya, masak di Bali itu ya. Oke. Bonus. Assalamualaikum, aman. Apa itu di dalam? Es buah. Itu biji selasi. Jadi tambah es dan air. Susu. Bakery. Apa itu? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Apa ini? Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Masak sendiri ya? Mau coklat apa keju? Coba free. Belum dapat waktu kita puasa ya. Oke. Aduh, maaf ya, abangnya nggak tahu nih. Iya. Makasih. Oke. Semangat. Sudah 3 tahun. Follow Mr. Suka. Sudah 3 tahun di Indonesia. Energi. Hal kedua yang membuatnya terdiam adalah tradisi berbagi. Menjelang berbuka, banyak komunitas membagikan takjil gratis di pinggir jalan. Orang-orang berhenti menerima makanan dengan senyum, lalu saling mengucap Ini kan, terima kasih. Fenomena ini berbagi-bagi bukan hal kecil. rezeki. Setiap tahun, ribuan komunitas sosial They don't di berbagai eat kota or turun drink langsung membagikan anything makanan during the daytime. gratis selama Ramadan. Not even Bagi turis water. tersebut, ini bukan It's sekedar not aksi just amal. about fasting. Ini adalah budaya, Also about sebuah kebiasaan yang dilakukan self-discipline, tanpa sorotan kamera, patience, tanpa and pamrih. kindness. Dia mengaku di And negaranya, here is the kebersamaan most seperti ini interesting jarang fact terlihat about dalam skala Indonesia. sebesar Martabak is not counting, right? Martabak. Masya Allah. Wajib ya kalau buka puasa. Bersejo astaga.
cameraman has set me a challenge. Yes, I give you 35,000 for buy 4 different food. This. Tarifan 35.000. And cameraman. Bisa nggak dapetin Gimana makanan to help sejumlah you itu? to 4 asking, makanan. So helping you negotiate it with the ibu-ibu. Okay, let's try. I feel kind of nervous. I'm wearing gamis. There's lots of people. It's okay. So shy. Yes. Malu katanya pakai Where's the one gamis. you want to asking the food or you want to buy? I have no idea what I'm doing. Dia takut mau mulai challenge itu. People are laughing at me. You know, as long as I'm making people happy, it's okay. Yes, it's Ramadan. Asalkan orang gembira itu nggak apa-apa walau diketawain gitu kan. You advertise usus. You advertise usus. Not cheating, man. London. Yeah. Remember. Campur. Okay, we haven't had test campur. Dim sum. Dim sum. You advertise dim sum. Yes, already. Okay. I want to buy something. Berapa? 12.000. 12. Wait. 2. I don't know. Help me. No. Okay, I buy one. Nama? 15. One. Yes. 15. That's half the budget. Ke budget, lebih budget dia kata. What's the name? Help me. Okay. I still don't know the name. Laksa? Okay. Next one. Bageli. Mageli. Mageli. Berapa? 2. Ada martabak. I want martabak. Martabak is not counting, right? Dia lagi ngitung-ngitung. Udang. Yeah, just taste it. Okay, a goreng udang satu. 6. 5,000 berapa? Satu. Yeah. Cendol. Now, 4 have been acquired, but bonus. It's good. Yeah. Maybe you can buy for 5,000. 13. Yes. 13. You have 5,000. I just 3,000. Yeah. 13. 13. Oh. You got everything. The 35,000. Yes. All of this. Thank you for follow Mr. Joe. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Joe Astaga. And part 2, I will try all the foods. Astaga. Nah, itu dia beberapa klip pengalaman orang bule lah yang lagi datang libur ke Indonesia saat Ramadan. Dan dia pada awal prediksi mereka itu Ramadan itu kayaknya biasa-biasa aja kan kalau dimanapun berada. Tapi ternyata saat melihat di Indonesia Ramadannya itu vibes-nya luar biasa banget gitu kan. Penuh dengan cahaya yang menerangi masjid-masjid, semuanya rame, dipenuhi dengan masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk bukber, untuk taraweh, ada lagi war takjil dan sebagainya. Artinya kayak meleset ya jangkaan mereka tentang Ramadan di Indonesia. Dan akhirnya menyatakan bahwa begitu indahnya Ramadan di Indonesia sampai mereka tidak bisa untuk melupakannya dan pasti akan kembali lagi ke Indonesia saat Ramadan. Kayaknya wisata religi itu harus harus dipromosikan lebih banyak lagi oleh Indonesia, karena banyak sekali para bule yang kayaknya jatuh cinta sama Indonesia saat Ramadan.
Dan alhamdulillah semoga mereka juga ada yang ikutin puasa juga, ada yang berbuka di masjid juga. Beramai-ramai kebersamaan itu yang membuatkan hati mereka itu kayak satu pengalaman unik yang budayanya dan sebagainya yang membikinkan hati mereka itu tidak dapat melupakan Indonesia. Dan semoga aja diizin Allah Subhanahu wa taala mereka ini diberikan hidayah untuk sama-sama menjadi sebahagian dari saudara kita, insyaallah. Kalau menurut teman-teman ASKI gimana? Tulis komen di bawah. Sampai ketemu lagi insyaallah dalam video. Selamat berpuasa semuanya. Dadah. Assalamualaikum.